Jompoi hasa kaisa jorawo komolani bagui sini jakphano tabu kuwaibari ni sinimung ungui kaisa kasawi phaikya. Hachuk amchayo kuwaibari ungma bai amchaini hukba khlaini rok rang thongo bai thangsukjak hukba khlaini rok saka kuwai kaithani dera mung kisanu nukjago tai hatiwo nangmani kebang tongo. Kanchanpur bukhaste hukba bedek saka hachukni no bar tuibar tai kainani bagui ha kaham ungma bai thinango taibo fuarjakano. वो जो ऑरेंज है उसके येलो लीव्स करके एक डिजीज आया है बीच में, तो उसका चक्कर में येलो लीव्स का ऑरेंज संतरा जो है यहाँ लोग जो जितना जो फार्मर्स हैं उन लोग ने बंद करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर एरेंगनट में हम पूरा जितना जो गांव है फोकस किया अपना जो लिवलीहुड अपना जो सोर्स ऑफ इनकम के लिए। अभी जितना जो पूरा जामपुई में है खासकर जितना जो 10 गांव है यहाँ पे सारे अपना फैमिली के पास एरेंगनट, कुछ लोग के पास 20-30 का पेड़ है, कुछ लोग के पास 50-10 हज़ार का पेड़ है। জম্পুই হিলে আগে অরেঞ্জ হয়তো ঠিক আছে, কিন্তু অরেঞ্জটা অ্যাকচুয়ালি রোগ হওয়ার পেছনেও অনেক কারণ আছে। ম্যাক্সিমাম যারা কমলা চাষি এরা এখন মানে কমলা চাষিরা এখন সুপারি চাষে আগ্রহী দেখা যাচ্ছে এবং সুপারি রিসেন্টলি সুপারিতে এরা মানে কমলার তুলনায় অনেক লাভ পাইতেছে। লেখা এরা অ্যাকচুয়ালি কমলাটা চাইরা সুপারিতেই বেশি আগ্রহী দেখাইতেছে কৃষকরা।